कराची का जलसा कैसा रहा? देखो, पहली बात तो ये कि साल नया है, पाकिस्तान के हालात सारे वही पुराने हैं। अलबत्ता सिंध के जो विज़िट रहा है वज़ीर आला का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकरेजिंग है, बहुत पजीराई मिली है। दुनिया जहान के लोग निकल आए हज़ारों के तादाद में। लोगों ने एक झलक देखा बड़े अरसा के बाद। ये वही कराची है जिसमें 8 फरवरी 2024 को हम इसके 22 नेशनल असम्बली की सीटों में से स्वीप कर गए थे। उसकी 19 सीटें, लेकिन हमारी सीटें दूसरे लोगों को दी गई है। लेकिन अभी तो यही पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्लीन स्वीप ही है खान साहब की झलक के लिए। लेकिन एक बात पे ज़रूर अफसोस हुआ है, सिंध हुकूमत का आखिरी दिन का रवैया जमहूरी सोच का आकाश नहीं था। उन्होंने अपना भरम निभाना था और अपने अजरक और टोपी का ख्याल रखना था। और उनको देखो, एक चीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जमहूरी सोच हो और ईमान की बालादस्ती हो, रूल अपनाओ, तो सबको एक बात माननी पड़ी कि हक़ हुक्मरानी आवाम के पास है। आवाम जिसको चाहे, जिसको वोट दे, जिसको सपोर्ट करे, सब ने उसकी आवाम की आवाज़ को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप आवाम की आवाज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और लोगों को पे कदगने लगाएंगे, फिर ये जमहूरी सोच नहीं बैरिस्टर साहब, है। ये भी कहा और ख़ास कर मैं इस बात का भी कहूँगा कि दूसरी तरफ जो हमारे अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब, जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो बड़े पेट्रियाटिक हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं और बड़ा अरसा उन्होंने पार्लियामान में गुजारा है और हमेशा से कानून की बालादस्ती के लिए की। जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया, उनको स्मैश किया गया, उनके साथ जो है फैमिली मेम्बर्स को भी और सबको गिरफ़्तार किया गया। ये भी एक फस्तैयत है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह साल नया हो, हालात भी अब बदल। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे कराची के, लेकिन सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो हम देख रहे हैं कि उनके इलाके तीरा में कल डिप्टी कमिश्नर ने परसों जो है लोगों को कहा कि वो नकल मकानी करें, घर खाली कर दें। क्या ऐसे मौके पर सुहेल आफरीदी का कराची जाना बनता था? नहीं, देखो, सुहेल आफरीदी साहब हर वक्त उनके साथ थे और जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये दहशतगर्दी तो सबके लिए एक कंसर्न है और वो जहाँ भी है हमने उनकी हमेशा से मजम्मत की है। लेकिन वो ये उनका हल्का था। नहीं, ये देखो, ये भी उनका एक प्लान था। उन्होंने जाना है, इधर भी जाना है, बाकी जगहों पर है और इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद किया जाए? आपने एक दूसरी पार्टी जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और एक जो है वो मजलिस मवादतुल मुस्लिमीन है, उनके लोगों को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। देखो, यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्वालिटी है। खान साहब जो फैसला करते हैं हम मनोन एक्सेप्ट करते हैं और खान साहब हमेशा ये कहते हैं मैं अवामी सियासत पे बिलीव करता हूँ, पावर शेयरिंग पे नहीं। तो हमने पहले भी अचकज़ई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार भी बनाया था। अल्लामा साहब को हमने टिकट भी दिए थे, उनके सपोर्ट भी किया था। अल्लामा साहब का भी हमारे साथ सपोर्ट है। ये देखो, असूली मौके पे हमारा, ये कोई पोजीशनों की बात नहीं है। ये हमारे जिस भी पोजीशन में थे हमने हमेशा से उसका रिगार्ड किया है। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा स्पीकर साहब से कि देखो, नए साल के अख्तिताम से पहले आने से पहले बातें चल रही थी। आप लोग तो सुपर स्पीड के बजाय और सुपर मैन के बजाय वंडरफुल बॉय पे आ गए हैं। अब पहले से कि आपका वंडर बॉय आ जाए या होम अलोन पे आप चले जाओ, ये भी हमारे चैंपियन है, इनका भी नोटिफिकेशन कि सुपरमैन और सुपर स्पीड से ये वंडर बॉय पे आ गए और बहुत जल्द ये होम अलोन पे चले जाएंगे। नहीं, वंडर बॉय आपके ख्याल में कौन है? वंडर बॉय मैं हमारे खाते में नहीं है कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सुपर स्पीड सुपरमैन से वंडर बॉय पे आ गए, नेक्स्ट प्रेजेंट का होम अलोन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से आप होम अलोन पे आ जाओ, हमारे चैंपियन का नोटिफिकेशन। कराची का जलसा कैसा रहा? देखो, पहली बात तो ये कि साल नया है, पाकिस्तान के हालात सारे वही पुराने हैं। अलबत्ता सिंध के जो विज़िट रहा है वज़ीर आला का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकरेजिंग है, बहुत पजीराई मिली है। दुनिया जहान के लोग निकल आए हज़ारों के तादाद में। लोगों ने एक झलक देखा बड़े अरसा के बाद। ये वही कराची है जिसमें 8 फरवरी 2024 को हम इसके 22 नेशनल असम्बली की सीटों में से स्वीप कर गए थे। उसकी 19 सीटें, लेकिन हमारी सीटें दूसरे लोगों को दी गई है। लेकिन अभी तो यही पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्लीन स्वीप ही है खान साहब की झलक के लिए। लेकिन एक बात पे ज़रूर अफसोस हुआ है, सिंध हुकूमत का आखिरी दिन का रवैया जमहूरी सोच का आकाश नहीं था। उन्होंने अपना भरम निभाना था और अपने अजरक और टोपी का ख्याल रखना था। और उनको देखो, एक चीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जमहूरी सोच हो और ईमान की बालादस्ती हो, रूल अपनाओ, तो सबको एक बात माननी पड़ी कि हक़ हुक्मरानी आवाम के पास है।
عوام جس کو چاہے، جس کو ووٹ دے، جس کو سپورٹ کرے، سب نے اس کی عوام کی آواز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ عوام کی آواز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور لوگوں کو پہ قدغنیں لگائیں گے، پھر یہ جمہوری سوچ نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا اور ہے خاص کر میں اس بات کا بھی کہوں گا کہ دوسری طرف جو ہمارے اچک زئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب جو بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، جو بڑے پیٹریاٹک ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور بڑا عرصہ انہوں نے پارلیمان میں گزارا ہے اور ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کے لیے کی، جب وہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کو روکا گیا، ان کو سمیش کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے فیملی ممبرز کو بھی اور سب کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی ایک فستیت ہے، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ جس طرح سال نیا ہو، حالات بھی اب بدل۔ میرے صاحب ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ کراچی کے، لیکن سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقے تیرہ میں کل ڈپٹی کمشنر نے پرسوں جو ہے لوگوں کو کہا کہ وہ نقل مکانی کرے، گھر خالی کر دیں۔ کیا ایسے موقع پر سہیل آفریدی کا کراچی جانا بنتا تھا؟ نہیں، دیکھو سہیل آفریدی صاحب ہر وقت ان کے ساتھ تھے، اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، یہ دہشت گردی تو سب کے لیے ایک کنسرن ہے، اور وہ جہاں بھی ہیں ہم نے ان کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے، لیکن وہ ان کا حلقہ تھا۔ نہیں، یہ دیکھو یہ بھی ان کا ایک پلان تھا، انہوں نے جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، باقی جگہوں پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نامزد کیا جائے؟ آپ نے ایک دوسری پارٹی جو کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور ایک جو ہے وہ مجلس موادت المسلمین ہے، ان کے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ دیکھو یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی کوالٹی ہے۔ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں ہم من وان ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہوں، پاور شیئرنگ پہ نہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی اچک زئی صاحب کو اپنا صدارتی امیدوار بھی بنایا تھا، علامہ صاحب کو ہم نے ٹکٹ بھی دیے تھے، ان کے سپورٹ بھی کیا تھا، علامہ صاحب کا بھی ہمارے ساتھ سپورٹ ہے۔ یہ دیکھو اصولی موقع پہ ہمارا، یہ کوئی پوزیشنوں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جس بھی پوزیشن میں تھے ہم نے ہمیشہ سے اس کا ریگارڈ کیا ہے۔ اور میں تو ایک ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ دیکھو نئے سال کے اختتام سے پہلے آنے سے پہلے باتیں چل رہی تھیں، آپ لوگ تو سپر سپیڈ کے بجائے اور سپر مین کے بجائے ونڈر بل بوائے پہ آ گئے ہیں۔ اب پہلے سے کہ آپ کا ونڈر بوائے آ جائیں یا ہوم الون پہ آپ چلے جاؤں، یہ بھی ہمارے چیمپئن ہیں، ان کا بھی نوٹیفیکیشن کہ سپر مین اور سپر سپیڈ سے یہ ونڈر بوائے پہ آ گئے اور بہت جلد یہ ہوم الون پہ چلے جائیں گے۔ نہیں، ونڈر بوائے آپ کے خیال میں کون ہے؟ ونڈر بوائے میں ہمارے کھاتے میں نہیں ہے کوئی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سپر سپیڈ سپر مین سے ونڈر بوائے پہ آ گئے، نیکسٹ پریزن کا ہوم الون ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے آپ ہوم الون پہ آ جاؤ، ہمارے چیمپئن کا نوٹیفیکیشن۔